welcome. Primero, bienvenidos. I'm up here very not nervous in a bad way, just in a way that I want to be able to put forth what God has really put in my heart to share with the church today. Yo no estoy aquí parado nervioso de una manera que tengo miedo, pero solo quiero que darles a conocer lo que Dios me ha mostrado para que comparta con ustedes. Yeah, so Will comes up here and he puts up Matthew 6:33. Cuando Will pasó por acá, puso en la pantalla Mateo 6:33. I was like, oh, I was going to use that verse. Ay, iba a usar yo ese versículo. And I was like, but I ended up using others, right? Pero terminé usando otros. Pastor Joey comes up here and he got moved by the Spirit during the praise and worship. El pastor Joey fue movido por el Espíritu Santo durante la alabanza y adoración and mentioned to some of us if we may be going through some very difficult times. Y mencionó algunos de nosotros estábamos pasando por algunos tiempos difíciles. And this word may be for you. Y entonces tal vez esta palabra sea para usted. Not maybe, it is. no tal vez, sino que sí. So in our family we have a little bit of a running joke. Y entonces en nuestra familia tenemos una broma recurrente. So my daughter has always been not super duper expressive. Mi hija, que no es muy expresiva generalmente. So I go ahead and I ask her, "Hey, how was the birthday party?" Y entonces yo le pregunto, mira, ¿cómo estaba el cumpleaños? And she'll go ahead and say, "Good." Y ella me va a responder, bien. So how was Sunday school today? And Y she'll respond. Y yo le pregunto, ¿cómo estuvo la escuelita dominical hoy? Y ella me va a responder, bien. Anything that I ask her for years, Cualquier cosa que yo le pregunto durante todos estos años, everything is good. Todo es bien. So I got to go ahead and share this with the dads, right? Because we're pretty good at sarcasm. Y entonces yo voy a compartir esto con los papás porque a veces nosotros somos muy buenos con el sarcasmo. So I'll go ahead and volley back to her before she answers. I know it's good. Y entonces antes de que ella me responda, yo voy y le digo, no, bien, ¿te fue bien? Except a couple of years ago, we were visiting another church. Y entonces esto siempre pasa, excepto por una vez que estábamos visitando una iglesia hace un par de años. And I always asked her, okay, before this visit, I always asked her, how was Sunday school at our prior church? Y antes de esta visita yo siempre solía preguntarle cómo estaba la escuela dominical. This one time, she stayed quiet. Pero esta vez particular, ella se quedó callada. And when she stays quiet, that means that she doesn't want to say. Y cuando ella se queda callada, generalmente ella no quiere decir que no estuvo bien. So I go ahead and I pried her a little bit and I asked, what happened? Y entonces yo empecé a indagar y a preguntarle qué había pasado. And she goes ahead and she says, well, the teacher came in. I did have to ask like 2 or 3 times because she's very... Ella es súper cerrada, entonces tuve que preguntar un par de veces. And I said, she goes, the teacher came in and she said, well, today we're going to shake things up. Entonces entró la maestra y dijo que ese día iban a cambiar un poco las cosas. And Camila immediately continued and said, I don't want to shake things up. I want to learn. Y entonces Camila dijo, a mí no me gusta cambiar las cosas, yo quiero aprender. So, with that backdrop, y entonces con ese previo aviso, a couple of weeks ago we went to DC as a family, but it was a school trip with Camila's school. Y hace un par de semanas nosotros fuimos de viaje a un viaje de la escuela de Camila. So we ended up going one of those days to the Bible Museum, which I had no idea they even existed. Y entonces uno de esos días visitamos un museo de la Biblia que nosotros no sabíamos que existía. I ended up going to the gift shop and I bought this book. Y entonces en el donde venden cositas yo me compré este libro. It's called The Central Guide to the Bible. Es una guía central de la Biblia. I get home. Y cuando llegué a la casa, a few days later, and we start reading it. Empezamos a leerlo juntos. And Camila goes ahead and starts asking questions after like page 8 or page 9. Y entonces después de que habíamos leído como 9 hojas, Camila empezó a preguntar unas preguntas. So I answered back. Y yo le respondí. And let me tell you something. She's very sharp. She knows her Bible. But
I go ahead and I answer back. So she goes ahead and that promotes another question. Y entonces cuando yo le respondo, eso genera otra pregunta. And then I answer that question and she answers another question or asks another Y question. entonces yo le respondo y ella me pregunta otra cosa. And it went like this 5 or 6 different times. Y It así was like 5 or 6 sucesivamente por different questions. 5 o 6 preguntas. To which I went ahead and I was really amazed and I stopped. Y yo de verdad me maravillé y paré. And I said, you know, I'm extremely proud of you. Y entonces le dije que yo estaba muy orgulloso de ella, Those are like adult type questions, porque esas son como preguntas que haría cualquier adulto. like deep theological questions. Serán preguntas teológicas profundas. And I told her, I said, I want you to, it's good to have questions, I said, Y yo le dije que era bueno tener preguntas and I want you to think about those questions, y y le dije quiero que pienses acerca de estas preguntas, but I also want you to take it before the Lord. pero también quiero que las lleves hacia el Señor. And why did I say that to her? ¿Y por qué se lo dije? Because I know if she does that, Porque yo sé que si ella hace eso, the Lord's going to answer her. el Señor le va a responder. And that's what I believe that the message is for the church today. Y eso es lo que yo pienso que es el mensaje para la iglesia hoy. It has to do with you inquiring of the Lord. Significa que usted pregunte del Señor. Why is that important? ¿Por qué eso es importante? Because the Lord is a personal God. Porque Dios es un Dios personal. He's going to go ahead and deal with me at where I'm at Él va a lidiar conmigo donde yo estoy during the season that I may be in y en la temporada en la que yo estoy, in a particular manner, en una manera particular, but somebody else here is not. pero alguna otra persona que está aquí no va a You may pasar. be in a por eso. different season. Tú debes estar en otra temporada. The Lord knows how to get to you and get your attention different, or the way to get my attention may be different than the way that the Lord gets her attention. Porque tal vez la manera que el Señor me llama la atención a mí no es la manera que le va Or a llamar la anybody here. atención a ella o a alguna persona, a todas las personas que están acá. There's one of the songs that we're singing. Una de las canciones que estábamos cantando, The words mean an awful lot to me. las palabras significan mucho para mí. But I turned to a friend of mine here Pero yo me viro a un amigo que tengo aquí hoy and I said, those words are for you, what you're going through today. y le dije, esas palabras son para ti, por lo que tú estás pasando hoy. But those words to that song mean an awful lot to me, Pero también significan mucho para mí. because I know what I went through and I can testify, and every time that song comes up, it takes on a different meaning. Porque yo sé lo que yo he pasado y lo que puedo testificar y entonces esa Full of canción tiene gratitude to the Lord. un significado diferente para mí, que es totalmente agradecido con Él. Because I know what he did for me Porque yo sé que lo que Él hizo when I para went mí before him cuando yo fui a And I postrarme inquired delante de Él. Y yo le of the pregunté Lord. al Señor. Joseph shared Mark 9:23, or Mark 9. I'm just going to key in on Mark 9:23. Cuando Joseph compartió, él compartió acerca de Marcos 9:23, pero yo también quería hablar de Marcos 9. In particular, where the dad that came to Jesus asked him for God to heal his son. Particularmente cuando el papá vino a Jesús y le pidió que sane a su hijo que estaba poseído. And if you remember what that verse says, it says, I believe, help my unbelief. Y si ustedes se acuerdan, ese verso dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. So which is it? Does he believe? Does he not believe? Entonces, ¿cuál es al final? ¿Él cree o no? Is it both? ¿Es ambos? Question is, we're all there. We've all been there. Realmente nosotros todos hemos estado ahí. We believe Nosotros creemos to a certain point. hasta cierto punto. Test trial comes, Cuando viene la prueba, it's shaken. nosotros nos estremecemos. It's no different than Peter walking on the over the water.
No es nada diferente de que cuando Pedro decidió andar por las He, aguas, he walked for a little bit, caminó por un ratito. looking at Jesus, and all of a sudden he goes, "Hey, wait a second, I'm walking on water." Él estaba mirando a Jesús, pero de repente se dio cuenta de lo As que soon estaba as that haciendo. thought came, Y he mientras, sank. y mientras ese pensamiento vino, él se hundió. So how is it that we can overcome this? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos sobrepasar esto? I'm gonna go ahead and take us to our first verse. Vamos a ir al primer versículo. So I inquired in the Bible the word inquire. Entonces yo en la Biblia busqué la palabra preguntar o curiosear. And the one thing that I noticed was every single time that somebody asked or inquired of the Lord, Y entonces me di cuenta que cada vez que alguna persona preguntó al Señor, the Lord answers like right away el Señor le contestó inmediatamente in the Bible. en la Biblia. Sometimes, though, the Bible takes days, a week, months, a couple years, right, for that answer to come. Pero usted lo que lee es inmediato, pero en la Biblia a veces toma eso días, meses, semanas, años. But any time that I saw, and there was like 20 to 30 Bible passages that it says, inquired of the Lord, Y entonces todas las veces que yo busqué esa frase de preguntar al Señor, eran como 20 o 30 versos. like most of the time, it was the Lord answers in the same verse or the following verse. La mayoría de las veces se ve la respuesta al Señor en el mismo verso o en el verso que le sigue. So here we have the first instance in Genesis 25. Y entonces aquí vemos la primera escritura que voy a compartir, Génesis 25. Isaac was the promise of the son of the promise to Abraham from God. Isaac, que era el hijo de la promesa que Dios le habrá hecho a Abraham. If you remember, Abraham was given the promise that he was going to be the father of many nations. Si se acuerdan, Dios le prometió a Abraham que él iba a ser el padre de muchas naciones, He had one son, y él tuvo un hijo, Isaac. Isaac. Isaac now is barren. Y entonces ahora Isaac no puede tener hijos. His wife is barren. So Bueno, la esposa. verse 21 says, "Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren. And the Lord granted his plea, and Rebekah his wife conceived." Now the next verse is the one that I want to go ahead and bring to your attention. It says, "But the children struggled together within her." So she's pregnant with twins. The children struggled together within her, and she said, "If all is well, why am I like this?" In other words, everything's good. I got pregnant. Perdón, en otras palabras, todo está bien porque me embaracé. I'm pregnant. I got a good husband. Estoy embarazada, tengo un buen esposo. Promises being fulfilled. La promesa se está cumpliendo. So if everything is well, Así que si todo está bien, why do I feel this way? ¿por qué me siento así? So this is what she went to do. It says, so Entonces she esto es lo went que to ella hizo. inquire of the Lord. Ella fue a preguntarle al Señor. This is a great, great lesson for us. Esta es una gran lección para nosotros. There's nothing wrong when everything, as a matter of fact, it's best to, when everything is going well, Cuando todo está bien, to inquire of the Lord. es bueno preguntarle al Señor. Verse 23 follows, it says, "And the Lord said to her, 2 nations are in your womb, 2 peoples shall be separated from your body. One people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger." So the Lord just wanted to go ahead and let her know the importance of what she was carrying and what was going to occur at a future date. Y entonces el Señor le contestó y le mostró lo que ella estaba llevando y lo que iba a pasar. We'll go to the next verse. Vamos a pasar al siguiente versículo. And that is found in Judges chapter 20. Ese se encuentra en Jueces 20. We just read about Rebekah, one person,
inquiring of the Lord. Acabamos de leer acerca de Rebeca preguntándole al Señor. This is now the children of Israel coming together and Ah. inquiring of the Lord. Ahora vemos los hijos de Israel, o los hijos de Israel preguntándole al Señor. It says, so the children of Israel inquired of the Lord. The ark of the covenant of God was there in those days, and Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days, saying, shall I yet again go out to battle against the children of my brother Benjamin, or shall I cease? And the Lord said, go up, for tomorrow I will deliver them into your hand. So the backdrop of this story is the following. Así que la parte por detrás de esta historia es la siguiente. You had 12 tribes Tenías 12 tribus established, establecidas, but some people from the tribe of Benjamin did something horrific, pero algunas personas de la tribu de Benjamín hicieron algo, like really, really horrific against some of the members of another tribe. algo muy terrible a los miembros de otra iglesia, So de otra tribu. justice must be served. Y entonces la justicia se tiene que hacer. But they didn't take justice upon themselves. Pero ellos no tomaron la justicia en sus propias manos. They went ahead, and it says the children of Israel Ellos dijeron, los hijos de Israel. went ahead and inquired of the Lord first. Ellos primero preguntaron al Señor. That shows me that they actually had fear of the Lord, because they were going to have to go against some of the brothers and sisters Eso a mí me muestra que ellos tenían temor de Dios, from porque the tal tribe vez of Benjamin. hubiesen tenido que ir, But they still went and sought word from the Lord. tal vez tenían que ir en contra de sus mismos hermanos y hermanas, porque eran de otra tribu de Israel. The next verse, El próximo verso, 2 Samuel 5. segunda de Samuel 5, 23. Therefore David inquired of the Lord, and he said, you shall not go up, circle around behind them, and come upon them in front of the mulberry trees. The scenario here is the following. David was 30 years old. He had just been anointed king. Lo que pasaba aquí era lo siguiente. David tenía 30 años y recién había sido coronado rey. He just took over the city of David, as it was called. Él tomó la ciudad de David, así era como se llamaba. The Philistines, which were the death-long enemies of Israel, Los filisteos, que eran enemigos de tiempo de Israel, heard that David had taken the throne, and they wanted to kill him. escucharon que David había tomado el trono y querían matarlo. David was not a man to back down, Y David no era un hombre que se acobardaba, so he inquired of the Lord, y entonces le preguntó al Señor, how is it, or what is it that you want me to do? ¿qué quieres que yo haga? And one thing that he thought he was going to do to defeat the Philistines, Y una cosa que él pensaba que tenía que hacer para derrotar a los filisteos, because of that inquiry that he made of the Lord, por esa pregunta que le hizo al Señor, the Lord gave him a strategy to do something else. el Señor le dio una estrategia para hacer algo diferente. Next verse that I want to bring is 1 Samuel 10:22. El próximo verso es Primera de Samuel 10 al 22. And this goes just before King David. This is now about King Saul. Esto es antes de David, era del rey Saúl. So for a couple hundred years, the people of Israel were led by judges. Por unos 200 años más o menos el pueblo de Israel fue liderado por jueces. Israel wanted to go ahead and have a king just like everybody else. E Israel quería tener un rey como todos los demás. The Lord spoke to them and said, it's not a good idea. Y entonces el Señor les dijo que no era buena idea, I'm not on board with this. no me parece. They insisted. Y ellos insistieron, So the Lord went ahead and gave them a king. y entonces el Señor les dio un rey. This is what it says. Y esto es lo que dijo. It says, therefore they inquired of the Lord, this is the people of Israel, further. They said, has the man come here yet? And the Lord answered, there he is, hidden among the equipment. So this is the king that you wanted. Entonces este es el rey que ustedes quisieron. You sense a little mocking, right? Because you wanted a king. There he is, right behind all the equipment.
Entonces se puede sentir un poco de burla porque dice, querían un rey, ahí está, se está Now, through escondiendo God's- detrás del bagaje. I got to say, through God's mercy for his people, Y tengo que decir que la misericordia de Dios para su gente, God did transform Saul initially, the Bible says. Dios Okay. transformó a Saúl inicialmente. He La Biblia. later became Saul. Y luego se convirtió en Saúl. Okay. I've read to you a few verses of showing people with genuine fear for the Lord seeking counsel from the Lord directly. Los versículos que hemos compartido hasta ahora son de gente que sí tenía temor del Señor y que lo buscaba directamente. There may be people that we know, I know, Tal vez hay personas que ustedes conocen, yo conozco, they believe in God, que creen en el Señor, but they probably are never going to walk through here. I shouldn't say never, but right now they have no plans or interest of walking through the doors of a church. pero que realmente en este momento de sus vidas no tienen ninguna intención de caminar por las puertas de una iglesia, But they'll believe in God. pero sí creen en Dios. So I'm going to take you all to 1 Chronicles 18 because Entonces- even that person Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas 18, porque aún esa persona knows that the Lord speaks. sabe que el Señor habla. This is Jehoshaphat, who was one of the kings when the kingdom of Israel was divided. Esta es la historia de Josafat, que era uno de los reyes de cuando se dividió el reino. And he's talking to King Ahab, Y está hablando con el rey Ahab, who was not a good king at all. He was in power for about 22 years, but he did not do good things before the Lord. que no era un buen rey. And I had to laugh at first. Y yo me tuve que Later- reír al principio. Later, I actually took pity on him, but I had to laugh at first because I want you guys to pay attention to King Ahab's reaction. Y entonces después me dio un poco de pena, pero al principio me reí, pero quiero que pongan atención a lo que a cómo él reaccionó. It says, but Jehoshaphat said, is there not still a prophet of the Lord here, that we may inquire of him? So the king of Israel said to Jehoshaphat, there is still one man by whom we may inquire of the Lord, but I hate him, because he never prophesies good concerning me, but always evil. So if somebody says that to me, like I may run, right? Because that person realizes that whatever he's going to go ahead and find out from the Lord is going to go ahead and lead to repentance, but that person does not want to repent. Si yo escucho eso, yo tal vez me voy a poner a correr, porque esa persona está también preguntando para ver lo que quiere el Señor, pero no le interesa saber lo que el Señor quiere. And yet he realizes that God speaks. Pero también se da cuenta que Dios habla. So my question to everyone here is, Y entonces mi pregunta para todos ustedes aquí es, what do you have to bring before the Lord? ¿qué es lo que tienes para traer delante del Señor? Because he welcomes that. Porque Él da la bienvenida a eso. He wants you to come with your fears. Él quiere que vengas con tus miedos. He wants you to come with your doubts. Él quiere que vengas con tus dudas. And it's okay to have doubt. Y está bien tener dudas. The disciple Thomas had doubts, El discípulo Tomás tenía dudas. major doubt. Tenía dudas grandes. And he was a disciple of Christ. Y él era discípulo de Cristo. But Christ welcomed him Pero Dios lo recibió a él to prove para probar to Thomas a Tomás who he is. quién es él. Why? ¿Por qué? Because he loves you, he loves me. Porque nos ama. Te ama a ti y me ama a mí. He wants us, and he knows that we are frail.
Él nos conoce y sabe que somos frágiles. Just like that man in Mark 9 said, help my unbelief. Así como ese hombre de Marcos 9, el que le pidió que le ayude con su falta de creencia, Jesus did not acknowledge that. He just went ahead and told him and helped him and cast his possessed son free. el Señor no se preocupó por eso, Él lo ayudó en ese momento y deliberó a su hijo. And the reason why I feel that this is the message for the church today, it's for all of us here individually. Palabra yo creo que es para la iglesia hoy, pero también es para todos individualmente. Because multiple times in the Old Testament, the Lord speaks to Israel and says, test me. Y entonces en el Antiguo Testamento vemos que muchas veces el Señor le dice al pueblo de Israel que lo Pruébame. Pruébame. Test him. Pruébenlo. To give him the opportunity to show you that he's real. Para darle la oportunidad a que te muestre a ti que es real. So when I speak to my daughter and I mentioned that to her, Cuando yo hablaba con mi hija y se lo mencioné a ella, there was a purpose for that. había un propósito en eso. Because I wanted her to start to build her relationship with the Lord that she has, but that she hears and is taught directly by the Lord. Porque yo quiero que ella empiece a crear una relación directamente con el Señor que ella tiene, pero quiero que ella escuche de Él directamente. Why do I bring that up? ¿Por qué traigo eso a colación? Because there's certain times in my life that I've experienced doubt, that I've experienced challenges. Porque han habido épocas en mi vida que yo mismo he experimentado duda y retos. And thank God that I've gone and I said before the Lord, earnestly, honestly, Lord, I'm having an issue with this. Y gracias a Dios que yo me pude acercar al trono del Señor y le dije que yo tenía algún Help problema con my unbelief. cierta cosa. Y entonces que me ayude con la falta de creer. And I can look back Y and puedo say, mirar atrás y decir, the Lord answered el Señor me contestó to reaffirm my faith, para reafirmar mi fe, to strengthen my faith, para fortalecer mi fe, to go ahead and praise him for his mercy and for his non-judgment upon me through my time of weakness. para darle la gloria a Él porque no me dejó solo cuando yo estaba en un momento de debilidad. But I can go ahead and point specific to specific time or place or frame that occurred. Yo puedo mostrar un lugar específico y un momento específico en lo que eso pasó. And I believe that the Lord wants to do that with every single one of us. Y yo creo que el Señor quiere que todos acá hagamos eso también. O Él quiere hacer eso con todos nosotros más bien. So as we get to closing here, Y entonces mientras vamos cerrando ya, a few of the things that I want to go over and recap with you all. quiero hacer un pequeño repaso con todos ustedes. Rebecca was married to the son of the promise, Isaac. Rebeca estaba casada con el hijo de la promesa While pregnant, she senses there is something wrong. y mientras está embarazada ella siente que hay algo mal She is nudged, y entonces ella tiene un pequeño empujoncito unsettled in her spirit, en su espíritu and she inquires of the Lord y entonces ella le pregunta al Señor when everything was fine. cuando todo estaba bien. God wanted to tell her something. Dios quería decirle algo. I ask, has God been nudging you? Yo les pregunto, ¿Dios les ha estado moviendo a ustedes? All may be well, Tal vez todo está bien, but there's something to inquire of the Lord. pero tal vez hay algo que preguntarle al Señor. Some from the tribe of Benjamin had done something horrible, Algunos de la tribu de Benjamín habían hecho algo mal, horrific to their brothers and sisters, horrible a sus hermanos y hermanas, and justice had to be served. y la justicia tenía que ser dada. The children of Israel came Los hijos de Israel vinieron to inquire of the Lord a preguntarle al Señor what they should do.
que debían hacer. And he answered. Y él les respondió. David David, just started as a king. que había empezado como rey, Yet, despite his victory, he inquired of the Lord. pero aún así que había tenido la He victoria, wasn't él le self-confident. preguntó al Señor y no fue orgulloso, He wasn't full of pride. no tenía confianza en sí mismo. He inquired of the Lord, and he answered. Él le preguntó al Señor y él le respondió. Saul, being chosen as king of Israel, Saúl, que había sido escogido para ser el rey de Israel, but he hid during his presentation. pero que se escondió. Here we see again the people of Israel inquiring of the Lord, Y ahí se ve otra vez el pueblo de Israel preguntándole al and the Lord Señor. answered. Y el Señor respondió. So it doesn't really matter. Así que Where we may realmente no be. importa dónde estábamos, Doesn't matter if there's a problem. no importa si hay algún problema. You may have a beef with a family member. Tal vez tienes algún tema con un familiar tuyo. Doesn't matter if you're facing a formidable problem like David was with the Philistines. O tal vez tienes un problema súper grande como David tenía con los filisteos. Doesn't matter if you've gone against godly advice. Tal vez no importa si has ido en contra del consejo piadoso que se te dio. And seeking a king in Saul. Y entonces buscaste un rey como Saúl. The Lord will answer El Señor te va a contestar if you inquire. si tú le preguntas. So since the beginning of God's word, Y así que desde el principio de la palabra, he reveals that we seek him. Él nos revela que lo busquemos. And if we seek him, he will be found. Y si lo buscamos, Él se va a encontrar. We'll turn here to close on Deuteronomy 4, Para cerrar, vamos a ir a Deuteronomio 4, 29. verso 29. This is at the very, very outset when God was giving his laws to his people. Y esto es al principio cuando Dios le dio sus leyes a la gente. It says, "But from there you will seek the Lord your God, and you will find him, if you seek him with all your heart and with all your soul." It's a promise from the Lord. Esa es una promesa del Señor. So if we seek him, we're guaranteed to find him. Así que si lo buscamos, tenemos la garantía que lo vamos a encontrar. I'm going to skip a couple for time's sake, but let's turn to Hebrews 11. So Por causa de tiempo voy a saltar a Hebreos 11. the law of Moses was given about 3,400 years ago. La ley de Moisés fue dada como hace 3.400 años The Hebrews was written about 2,000 years ago. y Hebreos fue escrito como hace 2.000. And you'll see, I'm going to share two passages, Hebrew 11 and one in Matthew. Voy To a close out. compartir dos pasajes, uno en Hebreos 11 y el otro en Mateo, To prove that God doesn't change. para probar que Dios no cambia. He is the same. Él es el mismo. In Hebrews 11 it says, "But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him." Matthew 7, this Mateo is Jesus 7. speaking. Esto es Jesús hablando. Matthew 7, verse 7 and 8. Jesus says, "Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened." Faithful words from our Lord. Esas son palabras fieles de nuestro Señor. So I'm going to go ahead and ask all of you to stand up. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie. I'm going to ask you all to follow with your minds the prayer, Y entonces les voy a pedir que con sus mentes sigan la oración, because I believe that the Lord wants every one of us to go ahead and turn over porque yo creo que el Señor quiere de todos nosotros que entreguemos. It could be a doubt, Puede ser una duda, it could be a fear, puede ser un miedo, it could be something that you're going through right now and you need guidance, puede ser algo que está pasando por este momento y que necesita guianza. and the Lord wants us all to bring
to him these individual issues Y el Señor quiere que todos le traigamos individualmente estas cosas to his throne. a su trono. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you, Lord, for your goodness, for your mercy. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. We thank you, Lord, for we know that you are a good God. Y te agradecemos porque sabemos que eres un Dios bueno. We thank you, Lord, for you also want to go ahead and teach us and guide us and lead us. Y te agradezco porque nos quieres guiar y nos quieres enseñar. And today we've humbly before you come Y venimos hoy humildemente to bring whatever it is that each one of us may be going through. para traer lo que todos individualmente estamos And we cargando. ask you, Lord, that you come and reveal yourself. Te pedimos que vengas y te reveles a That there may be nosotros. no doubt that this was you. Que no haya duda que eres tú, Señor. That we can always look back Que siempre podamos mirar and say, atrás the Lord, I went to the Lord and he answered my prayer. y podamos decir que fuimos al Señor y que Él nos respondió a la oración. Thank you, Lord, for your reality upon our lives. Gracias por tu realidad en nuestras vidas. Thank you for your power. Thank you, Lord, for your goodness, Gracias por tu poder y tu bondad. for the great love that you have for each one of us. Y por el gran amor que tienes por todos We nosotros. thank you, Lord, for your blessing and your guidance. Y te agradezco, Señor, por tu bendición y por tu guianza. And we give these things up to you today. Y te presentamos todas estas cosas a ti hoy. And we await an answer from you. Y esperamos una respuesta de ti. And we pray these things in Jesus' name. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Can we put on Philippians 4, 6, and 7? Can you put that verse up for us? Vamos a ver Filipenses Before we 4, 6 y 7 antes de irnos. Have some snacks that are back there. Somebody brought some awesome sandwiches. Y hay Who brought una those? comidita rica Some Cuban atrás. sandwiches. Unos sándwiches. Jamón y queso. Doesn't get better than that, folks. But I'm going to tell you guys something Les voy a decir algo. that as Brother Armando was sharing this word today, Mientras que el hermano Armando estaba compartiendo esta palabra hoy, it doesn't matter what you're going through. no importa lo que estás pasando, God, no matter, there is no such thing as a dumb question. no existe una pregunta tonta. We've all grown up hearing that our whole life. Y todos fuimos criados escuchando eso. You see, the Lord wants that intimate relationship with you. Porque el Señor desea una relación íntima contigo. He cares for you so much Usted le importa a Él tanto that He has every hair on your head numbered and counted. que Él tiene cada cabello en tu cabeza contado. And the clouds of the sky says it's the dust of God's feet. So you see, we serve a big God. Y servimos un Dios grandioso. And He wants you to come before Him and make your request, your inquiries known to Him. Y Él quiere que tú te acerques a Él y le hagas todas tus preguntas. Because He loves you that much. Porque Él te ama tanto. Because I remember in my first years walking with the Lord, Porque yo me acuerdo de mis primeros años caminando con el Señor. I would pray like this: Lord, I know you're busy. Yo oraba así. Dios, yo And sé I que know tú you're estás dealing ocupado. with like world hunger and the world being bombed, but if you could just help me out Y yo sé for que a tú second, I estás need to get an lidiando. A on this next quiz at school. Yo sé que tú estás lidiando con cosas muy grandes como guerras y cosas más serias, pero si me puedes ayudar, por favor, sacar una A en este examen. So, and then and then as I gotten closer to the Lord over the years, Y después que me acerqué más al Señor a través de los años, man, I talked to Jesus about everything in my life. ahora le hablo a Jesús de todas las It cosas de doesn't mi matter vida. what it is. No importa lo que sea. And He cares just as much as the small things as He does the big things. Y a Él le importa tanto igual las cosas pequeñas que las cosas grandes. So I hope I'm helping somebody here Así que today. espero que estoy ayudando a alguien aquí Don't hoy. ever think your prayer is too small for the Lord. Nunca piensen que su oración es muy chiquita para el You're Señor. not bothering Him. Y no lo estás molestando a Él. He welcomes those inquiries. Él le da la bienvenida a estas preguntas. Do not be anxious about anything, but in prayer, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So He wants you to present those requests to Him. Así que Él quiere que le Verse presenten 7. sus peticiones a Él. Versículo 7. And the peace, when you do that, look what happens next. Y mira lo que pasa cuando haces eso. So, and then the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Isn't that awesome? ¿Eso no es increíble? You can't buy peace. No puedes comprar la paz. You can't earn peace. No te puedes ni ganar la The Lord paz. will grant you the El peace. Señor te va a dar But you la got to paz. get before Him first. Pero tienes que venir delante del So I want to primero. thank our brother for that awesome word he brought Así que before quiero the darle church gracias today. al hermano, Let's give the Lord al a hermano hand. Armando por esa palabra. Vamos a darle un aplauso al Señor. And with that, you're dismissed. Y con eso están We already despedidos. prayed.